ধন্যবাদ। আমি আপোনালোকক শ্ৰদ্ধেয় ৰাইজ আমাৰ CM ছাৰ এতিয়া যাব, সেইকাৰণে আপোনালোকে অলপ সন্মান জনাই অলপ আপোনালোকে এই কৰিব, অলপ থিয় হওক, সকলোৱে মানে হাত চাপৰি মাৰি দিয়ক। আমাৰ CM ছাৰ এতিয়া যাব, বহুমূলীয়া ভাষণ দি পেলাই আমাৰ হাততো মই বৰহাইত সভা এই অধিৱেশনত আমাক উৎসাহিত কৰিলে, আপোনালোকৰ লগত লগ পালে बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा गासिबो माने बाहाय लोगो मोननानै बिथांनि बिबुंथिखौ खोनासंबाय। साबायखर। दानिया आङो जोंनि पान्जाय आफादनि आफादगिरि अनसुमै खुंगुर बर'खौ आङो माने बराय बिबुंथि पान्जाय आफादनिफ्राय बराय बिबुंथि आदर साहित्य सभानि दैदेनगिरिफोर, सिबिजाथाव रायजोफोर, आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव नोंथांमोन, गिबियावनो बाक्सा नोगोर मुसलपुराव बर' थुनलाइ आफादनि 57थि बोसोरारि जथुम्मा आरो दुलाराय बर' गुदि फोरोंगिरि आफादनि 29थि बोसोरारि जथुम्माखौ सानथामनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों 4, 5 आरो 6 फेब्रुवारि 2018 इंखाराव खुंफुंनो खाबु होनायनि थाखाय आं नोंथांमोन बयनिसिमबो मोजां हामलायनाय आरो अनसायनाय बावहरबाय। मानगोनां आलासि आरो रायजोफोर, बर' थुनलाइ आफादा बर'नि सिनस्रि आफाद। सिनस्रि नङाब्ला जों जेरै गसंथानो हाया, बेबादिनो बर' थुनलाइ आफादनि नागार আজি মই অৱস্থা পালোহেঁতেনে। গতিকে আপোনাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আপোনালোকে আছে, যাৰ নেকি আজি 20, 30, 25, 35 বছৰ বয়স হৈছে, তেখেতসকলে নিজৰ স্বাস্থ্যটো ভাল ৰাখি তেখেতসকলে যদি জীয়াই থাকে এইখন পৃথিৱীতে এনেকুৱা দেখিব। আমি হয়তো দেখিলোঁ আমাৰ সময়ত টেলিফোনেই নাছিলে, টেলিফোনৰ পৰা লাহে লাহে 80 চনত STD হ'ল, 90 চনত ইমেইল আহিলে, 95, 96 মোবাইল আহিলে, কম্পিউটাৰ আহিলে, 2000 চনত মোবাইল আহিলে। এতিয়া আপোনালোকৰ সকলোৰে হাতে হাতে একোটা সুন্দৰ 1997 চনৰ 98 চনৰ যিটো কম্পিউটাৰ, সেইটো আপোনালোকৰ সকলোৰে হাতত আছে। গতিকে আৰু হয়তো 20 বছৰ পিছত আপোনালোকে থাকিবলৈ হ'লে নিজৰ স্বাস্থ্যটো ভালে ৰাখিব লাগিব। আৰু এই স্বাস্থ্যৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে যিটো আপোনাৰ নিজৰ যিটো খাদ্য, যিটো জৈৱিক খেতিক লৈ নিজেও খাওক আৰু আনকো খাওক আৰু নিজৰ অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থাও উন্নত কৰক। আৰু এটা কথা মই কৈছোঁ যে আজিকালি আচলতে যিকোনো শিক্ষা গ্ৰহণৰ ক্ষেত্ৰত হয়তো আপোনালোকৰ স্কুলত বহুত তাত হয়তো শিক্ষক নাই, কিন্তু আপোনালোকে ক'ব পাৰে যে গভৰ্ণমেণ্টে আমাক শিক্ষক দিয়া নাই। কিন্তু চাওক, এই যিটো বস্তু আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকৰে হাতত আছে, শিক্ষক নহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে। আমাৰ বহুতে হয়তো নাজানে, বিশেষকৈ মই যিহেতু ডেকা সৰু স্কুলৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক উদ্দেশ্য কৰি কৈছোঁ যে এইটোত এনেকুৱা এটা বস্তু আছে, এইটো নহয় মাত্ৰ মোৰ লগৰ ফটো তুলিবলৈ, নহয় মই ইয়াত SMS দিবলৈ, নহয় ইয়াত মই হোৱাটছএপ কৰিবলৈ, নহয় মাত্ৰ মই ফেচবুকত মেছেজ দিবলৈ। ইয়াত যিখিনি আপোনাৰ ইনফৰমেশ্যন আছে, নেটৱৰ্ক আছে, সেইখিনি যদি ল'ৰা ছোৱালী হয়, শিক্ষকজনে কলেজত বা স্কুলত ভালকৈ পঢ়াব পৰা নাই, কিন্তু নিজৰ সেইখিনি পঢ়াৰ ওপৰৰ পৰা আহি আপোনালোকে নিজে যদি ঘৰত গৈ ইয়াৰ যদি সৎ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে মই ভাবোঁ আমাৰ বিশেষকৈ ইয়াৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যথেষ্ট উপকৃত হ'ব। আৰু ভৱিষ্যত জীৱনত তেওঁলোকে নিজে যিটো হ'ব খোজে, তেওঁলোকৰ যিটো এইম আছে, যিটো লক্ষ্য আছে, তেওঁলোকে সেইটোত উপনীত হ'ব পাৰিব। হয়তো আজি ক্লাছত একেলগে ল'ৰা ছোৱালীখিনি বহি পঢ়ি আছে, মই যদি ছাৰ্ভাইভ কৰিলোঁ, আপোনালোকৰ সভাপতিয়ে লিখিছে যে ছাৰ্ভাইভেল অফ দ্য ফিটেষ্ট, আৰু সেইটোৰ কাৰণে নিজৰ যিটো জ্ঞান কৰিব লাগিব, সেইটো মোৰ সোঁফালৰ মোৰ বাওঁফালৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিতকৈ মই কম্পিটিশ্যন কৰিব লাগিব। মই ভাল হ'ব লাগিলে মই এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাকৰ সঁজুলিৰ পৰা সহায় লৈ নিজকে স্মাৰ্ট ইন অল এছপেক্ট, পঢ়া শুনা, নলেজ, জেনেৰেল নলেজ, এই পৃথিৱীৰ বিষয়ে, নিজৰ বিষয়ে, সমাজখনৰ বিষয়ে গোটেইখিনি কথা জ্ঞান আহৰণ কৰি বহুত সময় পোৱা যাব পিছত সময় এনেই নষ্ট কৰিবলৈ, কিন্তু ছাত্ৰৰ জীৱনত সেইখিনি আমি কৰিব লাগিব। বা যিয়েই নহওক, বড়ো সাহিত্য সভাই বহুত কাম কৰিছে। মই আচলতে আপোনাক আৰু এটা কথা আজি মই বৰ সুখেৰে কৈছোঁ যে আপোনালোকৰ এজন সম্পাদক বহুত দিন আগৰ 60 দশকৰ বিহুৰাম বড়ো, তেখেত যিখন স্কুলত পঢ়িছিলে, ময়ো সেইখন স্কুলতে পঢ়িছোঁ। তেখেত যেতিয়া ক্লাছ 10, মই তেতিয়া ক্লাছ 4ত। পিছত মই গম পাইছোঁ যে তেখেতে পঢ়াত খুব ভাল আছিলে। তেখেতে গীতাখন সংস্কৃতলৈ
ট্ৰেন্সলেট কৰা আৰম্ভ কৰিছিলে। আধামান হৈছিলে, তাৰপিছত তেখেতৰ কিবা কাৰণত এইটো কাম কৰা নহ'ল। কিন্তু তেখেতৰ যিটো ব্ৰিলিয়েঞ্চি আছিলে, মই এইটো চাইছিলোঁ যে তেওঁ দলগাঁও হাইস্কুলৰ পৰা খুব ভালকৈ প্ৰথম ডিভিজনত উত্তীৰ্ণ হৈছিলে আৰু পিছলৈ তেওঁ যিটো শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি আমাৰ সমাজত তেওঁ যথেষ্ট অৰিহণা দি গৈছে। যিয়েই নহওক, মই কটন বিশ্ববিদ্যালয় অহাৰ পিছত মই দেখিলোঁ যে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত বড়ো ভাষাটো এটা MIL হিচাপে আছে। আপোনালোকৰ দুই এজন প্ৰতিনিধি গৈছিলে, যাওঁতে মই ক'লোঁ যে আচলতে আমি পাৰিলে এইটো এটা স্নাতকোত্তৰ শ্ৰেণীৰ কাৰণে আমি ইয়াত চেষ্টা কৰিম। আৰু এটা কথা, গতিকে অহা বছৰৰ পৰা আমি অকণমান গভৰ্ণমেণ্টৰ চৰকাৰৰ অলপমান এপ্ৰুভেল লাগিব। সেইটো হ'লেই আমি অহা বছৰ পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট ডিগ্ৰী, পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট MA কোৰ্চ ইন বড়ো উইল ষ্টাৰ্ট এট কটন ইউনিভাৰ্চিটি। আৰু এটা কথা মই ইয়াত আজি ক'বলৈ মই খুব ভাল পাইছোঁ যে আচলতে কি হয়, বড়ো ভাষাটো বহুতকেই লাগে, কিন্তু শিকিবলৈ ঠাই নাই। গতিকে আজি মই যেতিয়া গুৱাহাটীৰ পৰা আহিছিলোঁ, তেতিয়া মোৰ মনত ভাৱ এটা হৈছিলে যে why not let me start a Bodo language course for non-Bodos. অবড়ো ভাই ভনীসকলৰ কাৰণে বড়ো ভাষা শিকাৰ কাৰণে এটা কেন্দ্ৰ একেলগে কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত আমি অহা বছৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম। সেইটো আমি আবেলিৰ ফালে কৰিম, যাতে যিকোনো চাকৰি কৰা মানুহেই হওক, বেংকত চাকৰি কৰা মানুহেই হওক, ACS অফিচাৰেই হওক, তেওঁলোকে তাতে আহি যাতে ট্ৰেইনিং ল'ব পাৰে। গতিকে যিয়েই নহওক, এনেকুৱা ধৰণৰ দুই এটা আমাৰ মনত আছে। কিন্তু এটা কথা মই সদৌ শেষত কওঁ যে আপুনি যদি আজি কোকৰাঝাৰ বা আমাৰ অসমৰ পৰা অকণমান সিফাললৈ যায়, কোৰিয়া, চাইনা, তেওঁলোকে কিয় ইমান ভাল খেলা ধূলাত? একেইটো কথা, আমিওতো আমাৰ বড়ো ভাই ভনীসকলতো কোনো গুণে কম নহয় স্বাস্থ্যত, যে আমাৰ আচলতে সৰুৰে পৰা এইটো বিষয়ত চেষ্টা কৰা নহয়। গতিকে সেই চেষ্টাটো মই ভাবোঁ বিশেষকৈ যিখিনি উঠি অহা ল'ৰা ছোৱালী আছে, সৰুৰে পৰা কলেজত বা বিশ্ববিদ্যালয়ত গৈ বেডমিণ্টন খেলি লাভ নাই। বেডমিণ্টন খেলিব লাগিব সেই 10 বছৰৰ পৰা 11 বছৰৰ পৰাই। গতিকে স্কুলীয়া সময়ৰ পৰাই ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক এনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষা দিয়ক, কি বক্সিং হওক, কি আৰ্চাৰী হওক, কি ফুটবল খেলা হওক। এইটো যদি এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান যদি কাৰ্যপন্থা মই ভাবোঁ BTCয়ে হাতত লয়, আৰু সেই ক্ষেত্ৰত যদি আমাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ফালৰ পৰা যদি আমি কিবা সুবিধা কৰিব পাৰোঁ, মই খবৰেৰে ক'ব পাৰোঁ, যদি ইয়াত তেনেকুৱা টেলেণ্টেড ষ্টুডেণ্ট যদি ক'ৰবাত আছে, মোক ডাঙৰ ল'ৰা ছোৱালী নালাগে, 10, 11, 12 বছৰৰ যদি ল'ৰা ছোৱালী এইকেইটা বিষয়ত, ক্ৰিকেটত নহ'ব, বেলেগ খেলত যদি খুব ভাল ল'ৰা ছোৱালী আছে, মোৰ তালৈ লৈ আহিব। মই যিমান পাৰি তেখেতসকলৰ প্ৰথমতে খেলা ধূলা আৰু পিছত পঢ়া শুনাৰ দায়িত্ব আমি কটন বিশ্ববিদ্যালয়ত লওঁ। কিন্তু সেইটো অলপ ভাল হ'ব লাগিব, নিজৰ ইচ্ছা থাকিব লাগিব। আৰু এইখিনি যদি হয়, মই ভাবোঁ আমি দুই এজন যদি আমি তেনেকৈ খেলুৱৈ যদি আমি উলিয়াব পাৰোঁ, মই ভাবোঁ আমি নিজকে কৃতাৰ্থ মানিম। এইখিনিকে কৈ মই আপোনালোক সকলোকে পুনৰ ধন্যবাদ দিছোঁ। আজি মোক আহি মনত দুই এটা কথা কোৱাৰ বাবে। সদৌ শেষত গৌজন খান বড়ো ৰাং দেওলাং থৈ অসম আৰু সাহিত্য সভাৰ ভৱিষ্যত উত্তৰ উন্নতি কামনা কৰি মই ইয়াতে সামৰিছোঁ। ধন্যবাদ। मैखोम माखासे नेहाथारिफोर दङ। आं आफादगिरि जानानै बिथांमोनखौ आङो सिनायथिनो सानदों। सिगाङावनो आङो हरेश्वर नार्जारी, सेक्रेटारि बर' थुनलाइ आफाद। बेनि उनाव आङो कामेश्वर बर', सेक्रेटारि बर' थुनलाइ आफाद। बेनि उनाव सन्तोष बसुमतारी, नेहाथारि बर' थुनलाइ आफाद। बेनिफ्राय नीलिमा बसुमतारी, नेहाथारि बर' थुनलाइ आफाद। खगेन रामसियारि, रांगिरि बर' थुनलाइ आफाद। आरो गोदानै सायख'जानाय
क'क्राझारनि जोंसार नार्जारि नेहाथारि जोंसार नार्जारि जोंनि गेजेराव सासे समाज सिबियारि सासे मावथि बर' थुनलाइ आफादनो अनसुंथाइ होग्रा सुभाष बर' गुवाहाटीनि सुभाष बर' মই সমাজকর্মী তথা আমার বড় সাহিত্য সভার অভাব অভিযোগত সহায় করা একজন ব্যক্তি जोबथ'बाय दानिया आङो उननि हाबाफारियाव थांनो सानदों जोंनि गेजेराव जोङो लिंहरदोंमोन एमएलए बिथांमोनखौ बा एमएलएनि गेजेराव आङो सिनियर मस्ट आरो बर' थुनलाइ आफादजों लोब्बा थानाय बिजिनि बर' थुनलाइ आफादखौ गाहामैनो दैदेननाय जोंजोंनो एखेबारे थाफाग्रा बर' थुनलाइ बिदा गेदेर थरेन बर' बिथां दिनैनि बे गेवलां मेलाव गाहाय आलासि महरै बिबुंथि लाखिनानै जोंनिफ्राय बिदाय लालांनाय आसामनि गिबि मन्थ्रि बिथां सर्बानन्द सन'वाल बिटिसिनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि दा बावैसो गावनि बेसेन गोसा बिबुंथिनि गेजेरजों जोंखौ गोजोन होलांनाय कटन कलेज इउनिभार्सिटिनि भाइस चेन्सेलर गस्वामी बिथां लोगोसे बहायनो एखे सारियाव जिरायनाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आगुनि आफादगिरि डक्टर कामेश्वर ब्रह्म आदा लोगोसे दा बावैसो नुजाफैनाय लकसभानि आगुनि एमपि बिदा गेदेर सानसुमा खुंगुर बैसुमतियारि बरमानि एमएलए सापागुरिनि एमएलए इएम बिथांमोन लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि लोगो आफादगिरि कमलाकान्त मुसाहारिजों लोगोसे बिबानगिरि बिथांमोन गुबुन गुबुन आफादफोरनि आफादगिरि नेहाथारिजों लोगोसे मावथि बिथांमोन लोगोसे गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय बहाय नुजाफैनो हानाय थान्दै अबजार्भारजों लोगोसे सोद्रोमा नोंथांमोन आरो बाक्सा हालामनि मुसलपुर हालामनि मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनजों लोगोसे बे जथुमानि बानजा आफादनि आफादगिरिजों लोगोसे बिबानगिरि नोंथांमोन आरो प्रेसनि सांबादिक बिथांमोन आं अदेबानि दिनै बे गेवलां मेलाव बिबुंथि लाखिनो होननानै फैनाय जायाखैमोनब्लाबो हरखाबै बिदा गेदेर थरेन बर' आदाया आंखौ फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थिननायाव आं बेखिनिखौनो बुंनो सानदों जे बर' माहारिया मोनसे गेरेमसा माहारि होननानै जों बुंनानै लानांगोन मानो होननानै बुङोब्ला दिनैनिफ्राय गोबां बोसोर सिगाङाव सा सानजा भारताव बर' रावानो बे हालामाव थांनानै थानाय हारि माहारिनि गावनि राव हिसाबै गनायथि मोनदोंमोन आरो बे रावजोंनो बयबो रायज्लायनायखौ जों नुनो मोनदोंमोन नाथाय जाय मोनसे गेरेमसा हारि गेरेमसा सोदोमस्रि गेरेमसा रावनि बिगोमा जानानैबो दिनै जों नुनो मोनदों जोंनि बर' माहारिनि गोबाङानो गावनि रावखौ नेवसिगारनानै गुबुन रावजों सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों दिनै बर' बिजोंखौ नेवसिगारनायखौ जों नुनो मोनदों बे बर' बिजोंखौ नेवसिगारनानै जुदि जों गुबुन बिजोंजों फरायनो आखायाव लायोब्ला लासै लासै जोंनि बर' बिजोंनि जायफोर सरकारि
अनसुंथाइ मोननाय फरायसालिफोर दंमोन बे फरायसालिफोरनिफ्राय जोंनि बर' रावा लासै लासैनो जायखारलांनो गोनां जागोन जे कटन इउनिभार्सिटि गोदानै गायसनजानाय आपग्रेड खालामनानै बेखौनो मोनसे इउनिभार्सिटि महरै होनाय बे इउनिभार्सिटियाबो बर'खौ मोनसे लेंगुवेज हिसाबै राव हिसाबै बेयाव मोनसे साबजेक्ट थागोन पोस्ट ग्रेजुएसन लेभेलाव बेखौ मोजां जों खोनानो मोनबाय आरो बेबायदिनो नाथाय जोंहा गोबांथार बिनि गेजेराव थालांगोन जे जोंनि बर' मिडियाम गोबां स्कुलफोरा थालांबाय आरो बिसेसकै जि ओनसोलफोराव बिटिसिनि बाहेरायाव बांसिन सोनांगौ जाहैदों जेरै धेमाजियानो होन नायबा दा बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय गलाघाट जिल्लायानो होन गोबां गोजाम स्कुलफ्रा दासिमबो गभर्नमेन्टनि प्रभिन्सियेलाइजेसन लेभेलाव लाबोनो हायाखै आरो बिनि गोबां जाहोनफोर दङ दा बेखौ जोंहा आरोबाव स्ट्रागल खालामलांनांगौ दङ आरो बेबायदिनो स्कुल प्रभिन्सियेलाइज सेक्टरावबो जिहेतु जोंनि ओनसोलफ्राव गोबां स्कुलफ्रा उननि समफ्रावसो बा जोंनि गेजेराव शिक्षानि महरा स्रां मोननाया एसे उन जानायखाय स्कुल कलेजखौ जोङो उनावसो गायसननायखाय 2006नि जि टारगेट गभर्नमेन्टआ होनदों 2006 सननि सिगाङाव गायसनजानाय गासै स्कुलफोरखौ लानाय जागोन होननाया जोंहा गोबां स्कुलफोर थालांबाय स्कुल कलेजफ्रा बे जोंनि गेजेराव अनादार साहित्य सभानि मोनसे चेलेन्ज बेफोरखौ दिनफ्राव जों बेखौ जोङो फाइट खालामनांगौ जयेन्टलि नाथाय जोबोर रंजानाय मोनदों जे दानि सभापति जोंहा तरेन बर' आदा बिबान लानायनिफ्राय जों मोनसे चेन्ज नुनो मोनदों मोनसे सोलायनाय बे कनफ्रन्टेसनाव फैयालाबानो एसे बाख्नायै खामानिखौ आदाय खालामनाय बे थांखिखौ नुनो मोनदों जोबोद जों रंजानाय मोनदों जे बिनि गेजेरजों गोबां आदायबो खालामनो हाबाय जे गभर्नमेन्टजों नांगौआ जोंहासो बेनिखायनो जोङो मन्थ्रिखौ सोरखौबा जोंनि गोनां जायनिफ्राय जों आदाय खालामनो हायो खेबसे नङा खेबनै नङा हाजारबार लोगो हमनानैब्लाबो गुलि खुथा जोङो खावलायनायनि गेजेरजोंबाबो बेखौ जों आदाय खालामनांगोन आरो बे मोनसे टेक्टिकेल चेन्जखौ नुनो मोननायखाय जोबोर रंजानाय मोनदों आरो जोबनायाव आङो बे साननैसो साहित्य सभानि सिगां जोंहा जार्मानिनिफ्राय दङ माखासे स्कलारफोर खालामनाय आरो जापाननिफ्राय बिदि स्कलारफोर बर'नि सोमोन्दै खालामदों बेवहाय जोंहा बिसेसकै माखासे पाब्लिकेसन्सफ्रा बिथांमोननो लेखा गथायो नांगौ लेखाफोरखौ बिथांमोना कालेक्सन खालामो बिसेसकै माखासे पाब्लिशार्स होननानै बुङोबा बर'फोरनि गेजेराव गोजाम जिथु कालेक्सन जोंहा माखासे दङ क'क्राझारनिफ्राय जाय एनुवेल पाब्लिकेसना बिदि गोबांथार दङ दा दिनैसिम जोंनि गेजेराव जिहेतु डिजिटेल इन्डिया फैबाय गासैबो जोङो एनालग फर्माव मोनजोबला आरो डिजिटेल इन्डिया बेनिखायनो दिनै साहित्य सभाया मोनसे प्रजेक्टखौ सम्भब लागोन बावैसोनो जे गासैबो गोनां जोंनि जितु सिलेबासफोर बा जोंनि गेजेराव मोजां पाब्लिश खालामनाय मोजां जि लेखाफ्रा जोबलांनो हमबाय गोनांथार बेखौहाय मोनसे डिजिटेल फर्माव लांनांगोन डिजिटेलाइजेसन खालामनांगोन आरो बेखौ होमब्ला जोंहा गोबां गोजानथार स्कलार जार्मानिनिफ्राय बिहरो लेखा बिथांमोननो हरनो थाखाय आरोबाव सोरबा दिल्लीनि थ्रुयै जों हरनांगौ जाहैयो दामा गोबां थाङो बेनिखायनो जोङो डिजिटेलाइज खालामनो हायोबा मोनसे डिजिटालाइज खालामनो हायोबा बेसेबां गोनां दाम गोसा लेखा बर'फोरनि गेजेराव पाब्लिश जाबाय बर' रावाव पाब्लिश जाबाय गासै जारिमिनारि गोनांथि लेखाफोरखौ डिजिटेलाइजेसन खालामोब्ला गिदिर प्रजेक्टखौ जों हानाय नङा खिन्थु फिसा लेभेलजोंब्लाबो जेनेबा स्केनिं खालामनाय जों बेखौ आपल'ड खालामबाय थाबाय बे रोखोमै लाङोबा जोंहा थाबैनो बावैसोनो जों गोसारगोन आरो बेबायदिनो जोंनि जायहा PhD खालामगासिनो दं बिथांमोननोबो गोबां मोनसे हेफाजाब जागोन जोबनायाव आरो मोनसे खावलायनाय जादों जे बर' हारिनि सोमोन्दै जोंनाव डाइरेक्टलि मोनसे सोङो ओरैबायदि जे बर'फोरनि सोमोन्दै मोनसे जारिमिननि लेखा दं नामा जोंहा दासिम मोनसे कम्पाइल खालामनाय जायाखै आरो कमप्लिटलि मोनसे सिंगल टेक्सट बुकआव सोर बर'फ्रा सोर अबेनिफ्राय फैदों माबादि बिनि राव बाथ्रा आखु गासैबो मोनसे कमप्लिट मोनसे कम्पाइलेसन मोनसे जारिमिन बा हिस्ट्रि मोनसे कम्पाइलेसना गासैबो जोंनि आखायाव जोङो सिंगल बा भलिउम 1 भलिउम 2 भलिउम 3 हिसाबै जोङो गुबुन रावारि बा गुबुन हारिनि गेजेराव जों गथायना होनो हायाखै बेनिखायनो बे प्रजेक्टखौ लादों दिनैसिम बोसोर सिगांबो बिटिसिनिफ्राय मोनसे नाजादोंमोन खिन्थु बेखौ दिनैसिम मोनसे कमप्लिट मोनसे फर्मावहाय कम्पाइल हिस्ट्रि अफ दा बर'स होनना